थानाय 26 जुलाई सालमारिबो धर्मनगर प्रगति रोड गानानि आमसायाव बसाइनि नगो कटक सरवै थेमानि काजुले देबनि मंगै खरक साबरै पार्टी मंगनि किसा जरा उलोनो बेनि बसाइनि नगनि बरक रक बनो साकाम नगो तलांगै थांका फियाबा आरो सागनाय कलनाय रक बनो थैका खनै साख्लायबिरिखा अ पार्टी मंगनो तैबै थैनै काजुले देबनि नगनि बरक रक कक्सेल साका जे अबो सुसाइड अंगै मानिया खनै काजुलेनि बसाइनि नगनि बरक रक पालखे काजुलेनि बुथारका खनै कक्सेल साका बरक अ कग्रनो तैबैनि काजुलेनि बुमा तै बुफा काजुलेनि बसाइनि नगनि बरक रौनो केबेंगै धर्मनगर थानाव कायसा मामला खलायबिरिखा पार्टी मुनो तैबै धर्मनगर थानानि पुलिस रक काजुलेनि बुप्रां बिप्रा दासनो बुरमखा फियाबा काजुलेनि बसाइ विश्व दासनि साग्र हामिया अंगै तंमानि बागै धर्मनगर साखाम नगो साग नायकल जागै तंमानि बो साखाम नगनि फाइमान यागुनो बनो बुरमखा पुलिस रक फियाबा आजराव मुंसा कराक मामला करैनि बागै काजुलेनि बकराते बकराजुनो रमलिया पुलिस रक ताबो खिनके आमसानि लुकुरनि बखाक्तै जतो साइमान मानि यागुलो काजुलेनि बकरा वीरेंद्र कुमार दास ते बकराजुक प्रीति दास नो धर्मनगर रेल स्टेशन सिमी रमखा धर्मनगर थानानि पुलिस रक आकौरनो सावै खनारिका पुलिस सुपर बनपद चक्रवर्ती আসলে যে মর্মান্তিক একটা ঘটনা যে ঘটনাতে একটা মেয়ে বিয়ের 9 মাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল এবং কমপ্লেইন্টে এসেছিল যে মারা হয়েছিল সেই ঘটনার তদন্তে আমরা প্রথম অবস্থাতে স্বামী এবং স্বামীর ছোট ভাই বোনের দেবরকে অ্যারেস্ট করেছিলাম এলাকাবাসী আমার কাছে এসেছিলেন অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন এলাকাবাসী যে এই মামলাতে শ্বশুর মানে যে মৃতা ভিকটিমের শ্বশুর এবং শাশুড়ি ওনারা এই মামলাতে জড়িত আমিও বাড়িতে ভিজিট করেছিলাম আমরা খুব চেষ্টা করছিলাম গত কিছুদিন ধরে শ্বশুর এবং শাশুড়িকে অ্যারেস্ট করার জন্য যে আমাদের কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেটার উপর ভিত্তি করে এবং প্রচলিত যে আইন কানুন আছে সেই আইনের উপর আইন কানুন মেনে আজকে সকালে আমরা ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে ওনাদের 2 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং ওনাদেরকে কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।